Alors, dans le week-end dernier, dès que la team est à droite, la Red Team, on va dire, Oui. je pense qu'ils ont joué fait, donc, les finales. Je sais pas où c'est le final ou la demi-finale, mais en tout cas, ils ont joué le week-end dernier, le tournoi précédent. Je pense qu'ils ont même gagné le tournoi. Ouais, d'accord. Mm. Donc, Donc, c'est la team Blacklist, apparemment. Ismaël Moussam. C'est vraiment la team, je pense, parmi les favoris pour nous. Ok. Et ils vont jouer contre 1, 2, 3, 2, 6, 4 MA. Ok, c'est des gens qui n'avaient rien à foutre du nom et qui voulaient juste dire Maroc ou ça fait. Ça marche. Donc, des bannes plus ou moins classiques. Trundle, ok. Donc, Lulu qui est ban, c'est normal. Mondo qui n'a pas été ban, donc first speaker. Jax qui est toujours libre. Ok. Ouais, Jax est toujours disponible, effectivement. C'est un, c'est un monstre pour pusher les tours ou pour 1v1 ou la 1v2 gars. En général, il peut prendre même deux champions, il y a un canouche très tanky, il peut les défoncer. D'ailleurs, même il a canouche tanky, il jamais quand j'ai un homme CC bzaf ou ça fait. Il peut les défoncer. Euh, Effectivement. mais il a pas du tout été pick, ni côté Blacklist, ni côté MA. Enfin, on va nommer la team juste MA. Mais alors pour l'instant, Mazel m'a pick up top l'équipe de Blacklist. Ils sont partis à la bot lane faire à Ezreal ou Janna. Janna qui support qui est assez fort. Donc Fiddlesticks, la jungle. Mid, Ari. C'est une bonne idée. Euh, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai tenu la team trop, trop, trop squishy. C'est vrai qu'il y a Jana pour disengage dans Fishkikono des teamfights les machins vous mettent les bras home, mais ça reste quand même assez risqué la team. Ouais, Hmm. tu penses pas? C'est vrai, mais ils n'ont pas beaucoup de temps finesse. حتى اللي غيكون طانكي فيهم هو Olaf. آه، c'est bien parce que ما غاديش يأثروا فيه les CC ولكن هو ما عندوش des CC. عنده un simple slow, ça va être compliqué par contre, عندهم beaucoup de damage. Ou je pense que c'est sur ça qu'ils vont jouer. Oui. Donc moi c'est typiquement ce que j'appelle une équipe glass cannon, c'est-à-dire c'est un canon, c'est-à-dire ils font très très mal, mais ils sont faits en glace, c'est-à-dire ils peuvent facilement être brisés. Donc, Mm. par contre, la team en face, alors là, Tankiness, on n'en parle pas. Un Mundo en jungle, Mm. enfin, on peut pas imaginer plus tanky que Mundo. Avec un Alistar, dès niveau 6, ça devient une bête. Lissandra en top, c'est rare où j'en vois des Lissandra en top. Welkini, c'est un pick très très bien parce que bah, elle permet justement de catch les personnes les Saab et Oslolerum avec ulti Elerum par exemple. Il suffit de faire une griffe ou ulti ou voilà, tu peux attraper une Harry, un Ezreal qui essaie de s'échapper, n'importe quoi, hein.
Oui, Ezreal aussi alors, si Ezreal, je voulais dire Z. Z, c'est l'ennemi juré des les AD carry. Ou, enfin, en général, c'est tous les personnages qui sont squishy, mais notamment les AD carry. Ou finalement, il y a Kalista, très bon engage, très bon kiting et tout. Très bon damage aussi. oui. Mais encore, je pense que il a qu'un chance snowball, il y a l'équipe des rouges. Ça sera l'équipe des bleus qui sera favorite. À la hasab la composition bien. Il a quand la phase de laning tranquille. Mais il y a beaucoup de kills. Ah là, il a quand les kills équilibrés. Je pense que voilà, l'équipe des bleus a un énorme avantage. Après, Ouais, il faut se méfier toujours. Blacklist, ils ont remporté le tournoi, de fait. Donc, c'est pas pour rien. Un donne une composition très offensive. Donne une top lane qui est très forte. Olaf, c'est c'est très très compliqué de l'arrêter. Du moment qu'il fait un bien. Là-bas, par contre, il va se faire poke, il va attendre son niveau 6. Euh, et c'est ça. Donc, ouais, en général, les niveaux 6, une majorité de personnages, c'est game breaking, c'est-à-dire que ça peut changer le cours de la game. Certains personnages atteignent certains niveaux. Par exemple, un Olaf niveau 6, ben, tu peux plus l'arrêter. Enfin, Lissandra, genre, il a l'air ulti ou elle peut ni le stun, ni le root, ni rien. Donc, c'est un peu chaud quand bah, même. il a quand عنده la tankiness de toute façon Lissandra ما تقدرش تريدي معاه. Voilà, c'est ça. En plus Lissandra عندها تيليبورت donc Olaf الباسيف ديالو تيكون لو هيلث عنده beaucoup de DPS l'attaque speed ديالو تطلع وعنده pas mal de damage de base Oui. donc il a كان Lissandra و Olaf ils ont formé بحال بحال وما كانش واحد فيدال على الاخر c'est normalement Olaf qui a dit remporter le match. Ah, ok. Passer la phase de Léline, bien sûr. La phase de Léline, c'est l'avantage de descendre. Alors, maintenant je pense, là je fais un petit peu les niveaux des personnes, les la rabine, vu que la game elle va commencer. Oui. Donc, Donc la saison 5, déjà, la plupart que nous diamants. oui. كاين واحد ماستر apparemment. Euh, Ouais, apparemment. Je connais des Lycan Master. En tout, tu regardes la bannière, dis-le. Tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît? Regarde la bannière fait l'écran de chargement. Ah, d'accord. Ouais, donc effectivement. Euh, واحد كان ماستر 1 هو فيليستيكس donc Mokro. Le reste, bah, c'est des diamants. Du diamant 5 jusqu'à diamant. Donc voilà, au moins بعد في هذا الماتش غادي يكون شويه ديال le match يكون équilibré من ناحيه الelo donc là c'est vraiment la composition de l'équipe ou le jeu d'équipe qui va faire la différence. D'accord. Donc, Ouais. cette game, elle promet d'être
beaucoup plus intéressante que la précédente, vu que la précédente c'était pas une game, c'était juste un stamp. C'est normal, فاش كتكون la différence de niveau كبيرة بزاف. Bah, l'expérience, enfin, il y a des erreurs, les niveaux, les Taihen, Fhali par exemple, qui ont des erreurs et les masters, ou les diamants, ils peuvent en profiter facilement. Et voilà. À force d'accumuler toutes les erreurs, voilà, on se fait défoncer tout simplement. Ça, c'est normal. Ouais, tout à fait. Donc la différence, c'est que voilà, donc, quand tu fais des erreurs à bas elo, ça peut passer. Quand tu fais des erreurs au niveau du comptable, t'es, normalement, t'es puni. Ce n'est pas pardonnable. Ouais. Voilà. Et, euh, et tu vois même, le bas elo, qui est la notion des objectifs, مختلفة. ماشي dragon, c'est pas sacré pour tout le monde. Ouais. كاين une priorité ou, ou on joue par rapport à la priorité. ما كاينش chase ديال les kills, كاين un bon positionnement, كاين une grande importance la vision qui change le jeu صراحة. واحدين عندهم la vision وحدين ما عندهمش, c'est pas pareil. Donc voilà, le match ça promet d'être intéressant, surtout j'espère et qu'on équilibré pour la phase de lane. Ouais. Ok, donc là, une pause, comme d'habitude. En attendant, je suis en train de regarder un petit peu chaque joueur. Je connais mal les personnages d'Elo les plus joués. Et alors, dès que Mokro, vous imaginez tous, c'est bien Fiddlesticks. Il a, je crois qu'il a plus de à peu près 1000 matchs qu'il a joué avec Fiddlesticks. Rien qu'en saison 5. Elle doit alors attends. Euh, ouais, un 4DA de 5, 5, 10. Bon, en moyenne, bien sûr. Mais bon, c'est son personnage fétiche, on va dire. Ouais. Win rate 71% de Fiddlesticks. Voilà, c'est ça. Ouais, tu payes 1% la saison 6. La saison 5, c'était 57%. Mm. Mm. Donc, on va dire plus que la moitié des games qui la bombe Fiddle, il les gagne. Alors on me demande le chat, Fiddle, il vient d'où? Ça je sais pas du tout, donc si quelqu'un peut répondre, allez-y. Je pense à de l'équipe les Marocaines. D'accord, Après, mais je sais pas où je coule en moral. d'accord. Ok, la Mais game elle va normalement, reprendre. voilà. Donc c'était qui les candidats de la pause? C'était l'équipe Des bleus, je pense. les Bleus, moi Blacklist, c'est ça? Non, les bleus, non, je... Moi M1, d'accord. non. Ok, ok. Euh, كان عندهم واحد déconnecté. Donc, ok, donc ça ping la rivière, c'est normal. Ouais. Alors automatiquement, les rouges, ils ont bien sûr récupéré tous les points de vision essentiels. D'ailleurs, je vois Mm. même qu'ils ont commencé par une ward Pink. pink. Ouais, c'est assez rare Mm. de voir ça au début d'une game, mais ça peut arriver. Ok. D'accord. Une deuxième déconnexion de Lissandra cette fois-ci. Sound bug. Ok. Donc, les deux pauses qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est de la team bleue. Et, et Denzel, Monster en profite pour faire passer une petite dédicace à ses fans. Donc, j'invite les viewers à spam Denzel Monster, ceux qui le connaissent. Ok. Donc, Euh, les starting items des deux équipes, assez classiques. Olaf, il est parti sur une
euh, sur des potions, puis il a de sustain flying, vu qu'il se fasse faire poker bzaf le Lissandra, Oui. et que le reste c'est du classique. Bon. Déjà, la pink, elle a été repérée par les bleus, donc ils l'ont récupérée. Euh, c'est rare de voir Atini des pinks en début de game, à moins que tu sois sûr de pouvoir la défendre. Faut pas. Bon, après, ça te donne un peu de vision, mais tu dois pouvoir la défendre, la rentabiliser, je suis. Et là, c'est 100 gold qui est parti rare à cake. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. ولكن المهم في اللي ما يحتاجش عنده سيستم في لاجان، Voilà, c'est ça. ولكن تيحطها ويدعي يا ربي ما يشوفوهاش. Ouais, c'est ça. Ok. Donc هنا c'est plus calme. Le début de game, il n'y a pas de invade. Ouais. Quoique Flebot ça trade beaucoup. Kalista qui est Oui. low, hein, déjà. Oui. Ok, Olaf qui trade ma Lissandra. Lissandra qui, qui va se faire. Oh là là. Ah, il va mourir. Ok, donc Olaf qui est déçu. Oui. Bah, le dernier Q Diallo, s'il l'avait eu, il aurait eu le kill, mais il l'a raté, il a perdu le kill. Hmm. Donc, en bot lane, ça se poke tranquille. Un petit peu, un coup par-ci, un coup par-là, à dire. Mais voilà, c'est vraiment un manque de chance parce que voilà, Mondo qui gank niveau 2, Oui, il se trouve que Bdab le bleu. Donc ouais, il a pas eu de chance, c'est tout. C'est un peu. Enfin, en même temps, il savait le risque qu'il prenait, donc. donc Ouais, là, il y a un aggro Ouais. en bas. Ouais. Alors, on go sur Voilà, le. ok. Ouais, on a récupéré le SUL. Ok, qui perd tous les summoners des loups. Oui, Heal ou flash. oui. Easy. Donc c'est très rentable pour la Caliste. Surtout que là, c'est une early game où là, il va perdre tout à la wave. Le XP ou vous le dire. Exactement. Ou Jana de Baki. Ouais, Diana, elle a essayé de les empêcher de back, mais en même temps, je pense qu'ils voulaient juste la bait. Donc, c'était un petit peu leur but. Ah, Kalista qui s'est pris un coup de tourelle gratuitement. Hmm. Alors, Z qui se fait gank, mid. Oui, et je pense qu'il va s'en sortir Ok, quand même. ouais. Ok, on a perdu Flash côté Kalista. Ouais, on a Donc perdu les deux flash à ADC, côté Z. ouais, les deux ADC sont sans flash, donc ouvert au gank pour le moment. Ah, tiens, Jana, elle a perdu flash au exhaust tout à l'heure. Ouais. Donc ça farm au niveau top lane. Désolé, j'avais pas pris le soin d'organiser les match-ups, donc je vais le faire. Ok, voilà. Donc, Mundo qui voulait faire un petit coucou à Olaf top, mais il était spotted par la trinket qu'il y avait là-bas. D'un autre côté, Fiddlesticks, il commence à faire quelques items. Je crois qu'il va partir sur un Liandry, c'est ça? Ah, excuse-moi, 2 minutes. Ouais, non problème. Donc, je pense qu'il va partir sur une Liandry. Ah, le Olaf qui se refait gank encore une fois par Mundo, qui a même flash. Ouais. Alors, Olaf c'est fort, mais en même temps, ça n'a pas d'escape. Donc,
premier kill là-bas pour l'équipe. يو Virtus. يو تسمعني Oui. Hello. اوكي Oh, طونطاتيف ديال دايف ديال اري كانوا غيموتوا فيها جوج د الناس exactement. شكل هذا الدايف Dive de 3 personnes, خدات 2 و 3 coups. كيمات 3 coups tourelles, ouais. Voilà. Pour l'instant, il y a 1 kg de différence. ما عندنا ان كيل في الاوزان انا مو Ouais, parce que elle s'est pris واحد, je dirais une dizaine de spears ديال 20000 Kalista. سبيرا Ouais, كانوا راه خاصني نبوط لي نوفي ما عرفتش واش هضرتوا على هاد لي تيم هادو بجوج ولكن هاد لا تيم اللي في الريد سايد هي اللي ربحت التورنوا اللي فات d'accord, oui, on l'a mentionné au début de la game. Ouais. Donc c'est une équipe favorite. Hein, نورمالمون pour le- Mais pour l'instant, l'embrasser. Enfin, il y a une différence. المهم مازال Ouais. مازال شويه في الجولد دونك بلاك ليست داو بروميير دريك هذاك Oui, c'est le premier Drake. Donc, Mundo qui a fait de très bons ganks top lane jusqu'à maintenant. Donc, Trap Wow. ouais, statistique. Ça marche pas. ouais, ça n'a pas. En même temps, ça a été vu parce que vous avez Et vu le Ward, ward. la ward. En fait, elle l'a placé Ouais. juste avant qu'il charge l'ulti Diallo. Du coup, elle avait le temps largement de s'enfuir sur la tour. دونك انا رجعت دي ديك الوارد اللي مات عليها قبيله Ouais, بوت لين ديال لا تيم ماروكان عندهم بون فيزيون على ديك الجهه ولكن ماغري تا خاسر البوت لين و كيبل مازال ما دار شي امباكت على هاد الجيم هادي لحقاش بان ليا غير شي فارمي 0-0-0 يلاه غطا الولتي ديالو الاول يمكن اول ولتي غيدير في الجيم Quand un gank mid à la Z, mais Z il s'est échappé qu'un lower. Il a ouais, flash, oui. il a flash au chat. Mais en tout cas, il a réussi aucun gank d'abord. Ou justement كم pas. مره اوه Je pense deux fois. Il a gank une fois la top lane ou une fois la mid lane. Pour l'instant, il دونك farm. دابا نيفو فارم بوت لين راه مازال واخا رابح في الفارم Mais King Kalista en a 2 kills. Ça D'accord. change un peu les choses. Les deux flash, هنا باش ديال اولاف ديال ليساندرا عنده زر ولا فلاش قبل ما دار فيه لانيماسيون ديال الالتي C'est ça. غادي دايفي يمكن دابا انا موندو ضرب الالتي ديالو باش يولي فول اش بي ودايف Là, ils vont push la wave ou aller. Mais Kane fait des styles juste derrière. Ouais. Normalement, ouais. يعني غيبوشيو الويف وصافي وميد لين بانت لي راه بحال اللين ديالها Oui, on a un kill, on a plus de creep, 5 creeps de différence. Ouais, l'équilibre, fin qu'il y ait un déséquilibre, c'est surtout pour le bot. غنشوف الجولد اللي كاين هو ما بين كاين في التوب وفي البوت زعما ما بين لي زادي وما بين التوب لينر عندهم واحد 500 جولد جوج فيهم دونك صافي واحد ان كا اللي هي تقريبا داكشي اللي بيناتهم ولو غير ما بين لي جانجلر حتى اون فيت حتى في السيبورت تا هو راه ستار عنده ستار عنده الجولد زايد على جانا Ouais, qu'il y ait 200 gold de différence. Waouh. فوالا بيان جوي Très bien joué. دونك هاد المره ديال واخا جانا هي اللي دات الكيل
Et les Syndra qui TP. TP. On a les deux TP TP. aussi ديال Olaf. Donc Ah, normalement ils divaient je crois même. Hein. Ouais, ça. Voilà, Donc bien finalement, joué. c'est ils un ont 4 contre 3. récupéré tout le monde. شكون اللي فلاش عرفت مش فلاش Janna, je crois. Ouais, Janna, elle a flash pour Mundo, mais c'était pas du tout worth. Un Mundo, ça peut courir très très vite quand même. دونك المغاربه داو هنايا 3 د الكيل رجعوا بهم ويمكن غادي ياخذوا بهم لافونتاج دابا مع يديو لا تور البوت لين C'est ça. هذا هو الكامباك C'est bien joué. Bon, donc on a une tour d'un côté ou un dragon de l'autre côté. Donc ça va. Maintenant le dragon, enfin, depuis un bon moment, il donne plus de gold, alors qu'avant il donnait des gold. هذه Là, Z, dive. Wow! il va mourir يمكن Non, il لا va pas ما mourir, غيموت il va ما pas غيموت Par contre, je crois qu'il a raté beaucoup d'auto-attaque Medalange. Chaque fois, il cancelle son auto-attaque. Et du coup, il aurait pu avoir le kill en fait. C'était bien pensé. كان غادي يخلعها ويموت en même temps Oui, c'est ça. ما عرفتش واش تكون ديك الساعه وارث ولا ماشي وارث Je pense que Hatkun World parce... Ah non. Enfin, elle a juste un kill. Sabliosh a 2 kills. Si elle avait 2 kills, ça aurait été worth. Mais un kill... يكون ما يكونش shut down. مازال كون كان يدي فيه شي اسيست ولا شي حاجه شي واحد اخر معاه Oui, مازال t'as raison. جو بونس غادي نشوفو شي فايت زوين الى عرفت مين غادي يبغيو يضربوا على الدريك اللي غيخرج دابا هما تسنيكيو داك هيرالد Alors, Ah on a ouais. une nouvelle fois Dana, Fidel qui refait exactement la même chose que tout à l'heure. le même donc Ouais. فوالا تري بون دونك المغرب في هاد اللقطه هاد سورتو كو غيطلع دابا عاوتاني لو دريك ولكن غادي يمشي الايضا عليهم Ouais. En même temps, à Tunis, c'est normal. Kalista, elle n'a pas vraiment d'escape. Lissandra, c'est plus difficile à vaincre. Donc, et Félicité, c'est normal qu'il compte. حتى البوزيسيون اللي لعبوا عليه سميتو المغاربه كان زوين الفيد اللي جا من ديك لو سبوت اللي اغلبيه ديال الفيد اللي كيبغيو يبونكيو منه لابوتين من جهه ديال الريد سايد وجات لهم جانا من اللور ضرباتهم بالولتي واخا بغاو يهربوا لقاو جانا فلونكاتهم من اللور C'est ça. Ça a été bien joué من عند لي ماروكان في هاد اللقطه هادي وما جوي من لي تونيزيان لحقاش Ok. دونك Il s'est fait dive. Il pouvait pas... Pareil, il est 1 pour 1 avec il a pas pu. En le même monde temps, d'Europe. ouais, fallait pas focus Mundo avec le moment. ما هو اللي كان الوحيد اللي كياخذ ديك الساعه التاور شوت ديك ما يقدش زعما وي. وصل الاخرين سي مثلا فري. كانت بعيده زي جيف ولا سبي يعني سي ما Red team's turret has been destroyed. ولكن في هاد اللقطه هادي تاو لي تونيزيان داو لا تور ليميت طلعوا داو كيل في التوب Oui, وداو لا تور ديال التوب يعني في الاخر بقات لهم هما اللي مزيانه Donc là, la tendance ديال الماتش تقلبات. L'avantage اللي كان عاوتاني فوالا افونتاج عاوتاني مشى عند بلاك ليست واخا l'avantage في الجول. L'avantage في الجول مازال ما تقلب. الجولد الجولد كيبان لك لي جانجلر مقاربين لي ميد لينر مقاربين لافونتاج زعما لا ديفيرونس الكبيره كاع كاينه في التوب لين Ouais. ouais, c'est vrai. Top lane, il y a pas mal de différence. Mais c'est normal parce que, comment dire, Lissandra, là, elle peut facilement. C'est une range, donc elle peut facilement empêcher Olaf de bien la street. Sinon, il va se prendre énormément de poke au chef. En plus, Mundo qui le gank à chaque fois, donc داكشي اللي ouais. انا لي ميدين لي ماروكان جروبيو باش يديو لا تور ديال مين غادا طيح هاد لا تور هادي Oui. Ah non, finalement حتى non. ما طاح من هنايا اللي ساقع اللي تندر ما ماتش فوالا هي ما C'était normal. Elle se sacrifie pour la tour, mais finalement la tour elle est faite. ماشي وارد Pas du tout. Exactement.
يا تاع اليستار جو كوا غادي لا Non, il va pas. عنده ulti. Wow. رجع عندهم هو رجع عندهم فوالا Bon, هو comme رجع Marge قال لهم عندهم. كون ما رجعش كان يهرب. Ouais. Ah, il était largement safe. Fallait qu'il a voulu engage. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé fait avec le moment. دونك غادي مازال باغيين يسيجيو هادي حيت لا تور ديال البوط غادي طيح نورمالمون الويب جايه لا تور البوط طيح وكاليستا مبغاتش تجروبي مع صحابها وصحابها ما عندهمش زعما شي ويب كلير باش يفاكيو على لا تور ديال الميد هذا ديكو سهل. غادي يديو لا تور الثانيه ديال الميد وغادي يفقدوا بزاف د لا بريسيون على لا مارك Voilà. هذا اون بليس لافونتاج اللي غادي يديو دابا لي ماروكان في الجولد يا اولاف يبغي يضيع التيب ديالو باش يطاكي على البوت لين Mais انا هذا waouh. انا عرفتي Encore. ديال 6 يا اولتي يا زد لو زد كيفاش ما ماتش لو زد لا اونفان في الاخر لو زد مات ليساندرا ماتت اليستا غادي يتبعهم بيان سور دابا جو بونس هاد اللقطه هادي قلتو لي ما كان يديو حتى يونسينيو على ليني بي Bien sûr. Voilà, يديو Ken à la wave, Ken Ezreal, ils sont 4. كاينين 4 Ouais. فوالا وكلشي جاي من البوزيسيونمون ديال كاليستا، سيتي با دي تو كلشي Ouais. تاع دي كوبا. جو بونس ازرائيل سحبني ديكونيكتا الوغ كو او لا اون فيت ديكونيكتا فوالا ازرائيل كانوا ديكونيكتي وحابسو كي وقتل كاليستا Ok, auto-attaqué. وكان واقف بلاصتو تي اتاكي ما حاول يدير حتى حاجه Ouais, c'est ça. دونك هاد اللقطه هادي هما قتلوا عاوتاني كاليستا هاد الماتش هذا فكرتني بواحد الماتش كان في الديمي فينال ديال الشامبيونا دي مود اللي كان ماشي هاد العام اللي قبل ولا ما كنتش عاقل فين كنلعبوا يمكن ادوارد جيمين مع اسكاتي كانوا ولا ما بقيتش عاقل ان ايكيب بالضبط كانوا تجمعوا في الميد وبقاو تيموتوا واحد بواحد وفي مينوت 13 ولا شي حاجه بداو لينيد بداو لهم لينيد بحال هكا Ah, c'est ça. ولكن دابا ما بداوش لينيد Ouais. نسيت انا ماتش كان ولكن كانوا دي زيكيب النيفو ديالهم طالع واحد ليكيب جمعوا في الميد داروا بحال هكا ماتوا منهم جوج مشات التاور الاولى عاودوا يتجمعوا مات التاور الثانيه Ouais. Bah, comme quoi, زعما l'appréciation des objectifs خصها تكون بارطاجي من التيم كامل. الا كانت كاليستا تقول لك لا توربوت حسن ما نديفوندي لا دوزيام تور في المين. Oui. L'autre équipe il veut la défendre au moins ils sont en 4 contre 5. سي سيرتو لا فوت ديال ما تما كاليستا ما عندهاش لي مويان باش انا زعما تعاون ديفونديو لا تور بطريقه افكتيف سيرتو كون كان ديك الساعه ديجا مات لهم شي واحد كانوا يقدروا تبقى ليساندرا وزاد يحاولوا يكليرو بالسبيل ديالهم من البعيد ويستوليو شويه د الوقت على ما دي كاليستا التاور ولكن شنو دارت تاع ليساندرا هي اونجاجات عليهم بغات تعتق التاور الاولى بقات ميت موراها بغا اونجاجي اليستار مات حتى هو مات الموندو Oui, ça c'est enchaîné. اونجاجات ليساندرا عاوتاني وبقاو فيدل 6 موجد ليهم وماتوا كاملين وعاد في الاخر عاوتاني حتى كاليستا براسها جات وتخشات فيهم Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, c'est une succession d'erreurs où quand c'est comme ça, c'est toujours fatal en général. فوالا عطاو لازرائيل البوف ديال سميتو الهلال باش يكوسيو به Le top apparemment. الأساس ديال التوب لين هي اللي بقات من لي اوت التاريخ عند لي تونيزيان Oui. دابا هنا لي تونيزيان ما تجمعوا كاملين هاد المره يا اولاب كي فورس لي ساندرا دات الاو ديالها ولكن ما تخشاتش Ouais. فوق ازرائيل عنده الراد عنده الايس بورد تبخون لا تور دو La tour qui في اللي راه مخبي اللور موجود هنا ازرائيل خدات بزاف ديال فوق دونك المغاربه خصهم يباكيو هنايا في المقطع ولا لي تونيزيان عرفوا بانهم غادي يبغيو باكيو ولا بغا Je crois que Fiddlesticks va aider Isaac. Ouais. فيدلستيكس ضرب يلتي موندو باقي صور زاد ما عندوش صراحه يلتي باش يكمل شي حاجه عاري كيف لاش على الزل باش تقتلو Ouais. زاد قتل مات كاليستا بقات بوحدها مع ازريال حتى هي مات في الاخر داروا 3 بور 2 واليستار هرب ب 15 فريم
في الاخر سي اون فيكتوار عاوتاني واخا التيم فايت كان كلوز ولكن سي اون فيكتوار بوغ لي ماروكان. Oui. Donc, 3 pour 2. C'est rentable. Donc Alors, les bleus عندهم la pression في les كاملين. oui, surtout la mid lane, il n'y a plus de tour d'inhibiteur. Il y a le dragon qui est up, Et donc les raids refuel le dragon, je pense. Je sais pas où دابا les نمشيو لك لي bleus. سور ديال الميدلين كيمشي لك يكونترول كاع على الجانك. دابا يقدروا في اي لحظه يبغيو يدخلوا الجانك ديالهم يلقاو الريد تيم كتسناهم، هما ما عندهمش الميد، ما عندهمش شي حاجه اللي غادي يهربوا ليها. Exactement. بون دابا غادي يبغيو يبداو يدوروا على من جهه ناشور، لحقاش يقدروا فاسيلمون يبيتيوهم في الجو ناشور، خصهم يكليريو لي وارد يوارديو دخلات، وملي ويلتي وجد راسو في اللي وجد راسو باش يولتيهم ملي يبغيو سبيس تشيكيو ولا شي حاجه. Ouais. Ils ont posé deux pings le même endroit. C'est assez bizarre, mais ça arrive. تيم سينرجي. Voilà, c'est ça. Euh, alors là, ils fight un petit peu pour la vision, c'est normal. Tout le monde veut savoir ce qui se passe partout. انا في رايي تنقول هنايا اللي ما كانش يمكن يديروا اولاف عنده تي بي سيرتو اولاف بوت لين. C'est سيرتو vrai. اولاف بوت لين يبوشي لا تور، وقيت اللي يمشي عنده مثلا شي واحد ولا جوج يحبسوه على داك الشيء، هما سوا يونجاجيو في البالون سوا يبداو النشور ياخذوه. Ouais, engagé au baron et Bidon Nashor, c'est la même chose, mais ok. لا زعما يحاولوا يونجاجيو على هذوك اللي يفوتوا آه. الفايت مع هذوك اللي بقاو. C'est دابا ça. اولاف ما تقدرش تحسبوا ما اولاف واخا كان خاسر في اللين ديالو، دابا ما تقدرش تحبسوا لي ساندرا 1 في 1. جوبونس يغلبها 1 في 1 ويقدر يضايفها كاع. 1v1 ديال Olaf مع ليساندرا, c'est ça? حيت لي ساندرا اللي زعما تقدر زعما تبغي تحبسها شي شي عندها التافه، ولكن يقدر يضايفها هذا، Oui, يعني خص دو بيرسون على الاقل باش يحبسوه في سبيد بوش ديالو. c'est ça. اي دونك الا كانوا جوج لتحت يعني غيكونوا ثلاثه جهه ناصور والاخرين اربعه، يقدروا يونجاجيو عليهم في ناصور ويربحوهم. C'est vrai. دابا ما فوق لانطون ما داروا والو، خداو لي دغايك، ها هو دابا لو تيبي ديال اولاف في الناصور، مي جو بونس با واش غيكملوه. Il décide de bait Alors il y a... Ok. Oh! Ça c'était n'importe quoi, Lissandra. Elle avait pas du tout de vision à la deck le bush. فوالا. تاخد دابا ديال لي ساندرا وفيدل في هاد الجيم هادي، خصهم هما دابا ضد فيدل، تعرفوا بان مع غادي يدخلوا غادي سوا غيتفيراو سوا غيكسيدونطيو. C'est ça. باش يديروا خدمتهم بارفيتمون خصهم ضروري يتسناو فيدل اللي يخدم السيلونس ديالو الفير عاد هما يتلاحوا. الوغ كو ديما في كاع هاد لي فايت يلا ما كتلاح لي ساندرا كتسيلونسا. كتسيلونس وما دير حتى حاجه كاع، وحده ماكسيموم كدير ايتي على راسها وصافي. C'est ça. داكشي اللي تبغي ديرو ضد هذاك ما كديروش. مي سينون فهاد الفايت راه لي تونيزيان هما اللي ربحوا، لحقاش لي ماروكان تشتو و زاد قد يوصل عند اسرائيل ويقتلوا راسو، ودابا سي لي تونيزيان كي اونكاج للبقاء، باش لي ماروكان غادي يوصلوا عطون. فيدل راه مازال ما ضربش الاوتي ديالو، دونك راه يقد فوالا يفيدل كيضرب الاوتي. Ulti avec un Zonia en plus. C'est دونك fatal. دونك يموت هنايا سي ان سويسيد دو لا بار دو تونيزيان في اللقطه هادي. فوالا سي ان ايس يمكن لا زاد هرب، سي ان 4 بور 5، سي ان 4 بور 0 زعما، اون بلوس دو ناشور، ودابا غادي يديو حتى لينيبيتور. Bien sûr. Je pense qu'ils peuvent même dérouler sur les deux tours de Nexus. Ouais, je pense qu'ils ont largement... Parce que Ken a la wave, Ken damage, il suffit de le prendre. Hein. Inhibitor has been destroyed. Mais non.
Ouais, bon. Après, ça devient beaucoup plus risqué puisque s'ils se font prendre Timma durant فاش يخرج Alistar par exemple, ou la Lissandra, ça va être dur. Donc en même temps, c'est bien ils, ils ont back pour acheter des items. Alors, moi je pense qu'en ce moment, يحاولوا ياخدوا les objectifs les simples à prendre, puisqu'ils ont un baron, ils peuvent en profiter. Genre la tour de bot lane, ou là la tour de top lane. دابا شفنا طرا في اللقطة هادي مي ابارامون بانوا لي توانسا كاملين ماتوا. C'est ça. فوالا بيان جوي Ouais. بيان جوي جانا. Been destroyed. Ouais, c'est ça. كان بلايند يمكن كاع ما شافو ديك الطورناد ضربها راه هكاك على Oui, الارض. il le voyait pas. Il avait pas du tout de trinket ni rien. Mais il فوالا a عمل juste. دريك الى اب Ouais. دريك اب هو كيدير في اللي كيدير لا تروازيام بريك ازرائيل غادي ياخذ لا ديرنيير تور ديال لا بوت لين. Ouais, la deuxième tour en fait. مازال عندهم ناس صغار. Ouais. Olaf il va récupérer son farm au top. Donc voilà. Énormément d'objectifs qui ont été pris Oui. sur un fight. Outini, c'est toujours Fiddle qui change le cours du teamfight puisque qui ulti exactement le bon endroit et du coup كاع les squishy ديالهم la vie ديالهم كتبقى وحدها tu vois. Donc alors je pense qu'ils vont se diriger vers la deuxième tour de la top lane pour la récupérer. Il y a pour l'instant que Kalista pour défendre, alors que côté rouge on a 4 personnes. Alors voilà, il y a Mundo, voilà, toute l'équipe دابا s'est بدات réunie. كيجيو لا تور ديال توب لين باش ياخذوا اخر توريت تاور في اوتر تاريت. كون لا بريسيون ديال لا ويف بوت لين اللي كتفايلي على لا تور ديال لينيفيتور. هي مشات كاليستا باش تكلير هذيك الويف، ولكن الصراحه ماشي كاليستا اللي كانت خصها تمشي، ليساندرا حتى شي اللي عندها التيب. دابا الا كانوا راه يقدروا الى الماروكان لقاو اون بون اوكازيون اونغاجيو ودايفيو. فوالا هو دوماج اكيد بغا اونغاجي في تحت la tour. Ouais, ça aurait été bien. Alors Félistix, il a été obligé d'utiliser son. سونيا هي سميت اليسار دنايا بجاج في هاد الفايت هذا، ولكن واخا هكاك سي كاليس لي تونيزيان اللي مات، واخا ils ont arrêté l'ulti ديال فيد. C'est ça. سي ترو بور زيرو تحت الان. جو بونس لي ماروكان عندهم ديجا طاحت لا تور ديال النكسوس الاولى، طاحت لا تور ديال النكسوس الثانيه، وهما دابا غادي يساليو الجيم. والله Ok. جي جي بور لي دو تيم. لا فيناليست مازال عندهم فرصه باش يعاودوا يكونفيرميو البوزيسيون ديالهم في هاد لي تورنوا اللي كنجمو. وبلاك ليست دوماج هارد لاكس بور لا تيم بلاك ليست. Voilà, c'est ça. سيتي اون بون جيم صراحه. Ouais, c'était plus intéressant que la précédente parce que malheureusement la précédente c'était juste un stomp.